بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. These three dots mean that you have to stop on either of them and you have continue on the other. If you stop on the first one, then you continue on the second one, and if you continued on the first one, then you have to stop on the second one. So you can read لا ريب فيه هدى للمتقين, or you may read لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. बराह करम मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियो मिलती रहें। शुक्रिया।